Danas na testu udarni odvijač iz Einhella model TCI 18LIBL. Sam udarni odvijač ili ti impaktna bušilica dolazi u klasičnom kartonskom pakiranju na kojoj pišu neke bitnije specifikacije kao što je 18V, dolazi bez baterije, uzeo sam solo verziju. A prvo na šta nailazimo u kutiji je uputstvo na hrvatskom jeziku, onako podeblje je. A sljedeće što vadimo je bušilicu i uputstvo na svim ostalim jezicima. Poprilično je onako debelo, ima jako puno jezika i u vrećici nam je još ostala i mala kvačica koja se može zašarafiti na bušilicu da možemo ju objesiti na kaiš svojih radnih hlača. I to je to što se nalazi u kartonskoj kutiji. Sama bušilica, na prvi pogled, sviđa mi se. Ako budete kupovali već tu impaktnu bušilicu, predlažem vam da već uzmete jednu od najjačih baterija. To je 5,2 ampera Power Exchange Plus, dakle generacija još bolja od onih klasičnih Power Exchange baterija. S njom ćete dobiti najbolje performanse budući da je ona najjača u klasi tih Power Exchange baterija. Baterija na prvi pogled robustna, čvrsta, kvalitetno izrađena, ima pokazivač, dakle kliknite jedno dugme i pokazuje vam koliko je zapravo baterija napunjena, što je stvarno odlično. Bušilica je opremljena sa klasičnom glavom od 1/4, dakle možete najklasičnije nastavke i bitove koristiti pri šarafanju vijaka. Isto tako bušilica posjeduje 3 LED svjetiljke od naprijed, što nam omogućuje zapravo rad u tamnim prostorijama da bude zapravo kao dan. Za prvi test uzeo sam klasični Iver vijak sa Torex glavom, dakle radi se o 5x50 mm Iver vijiku, ali kao što vidite za ovu bušilicu to ne predstavlja nikakav problem, čak koliko god ide bit u drvo. Kroz rupu može zaviti vijak, tako da sam siguran da može u puno veće vijke šarafat. Ja trenutno nisam imao nikakve veće vijke da istestiram još bolje, ali 180 Nm sam broj vam govori da je ova bušilica spremna na sve. Zatim mijenjamo ovaj nastavak za šarafe, klasične Iver vijke i uzimamo nastavak za Gedore 13 mm taman za šaraf M8. Dakle bušimo u 20x40x3 mm profil, te uzimamo tu neki koji mi je bio pri ruci, malo veći šaraf M8x10 i klasična samoosiguravajuća matica. Zatim uzimamo ovu bušilicu, te s druge strane stavljamo ključ i sad vidite čaroliju zapravo koliko je ova bušilica jaka. Dakle, svojom snagom od 180 Nm je 3 mm debel profil pravokutni uspio zgnječiti, ajmo tako reći. Dakle, koliko god sam mogao gurat, inače još bi jače to bilo da sam stavio podlošku. Kao što vidite, odličan posao za takvu bušilicu. Ali ova bušilica nije samo za šarafanje vijaka i matica, nego može tu poslužiti i za bušenje. Dakle, imamo KVB svrdla za drvo koji su opremljeni sa šestougaonim prihvatom taman za ovu bušilicu. Dakle, uzeli smo 18 mm veliko svrdlo, skidamo ovaj nastavak za klasične vijke i tu smo uzeli jednu gredu od 20 cm i počinjemo bušiti. Dakle, mogu reći da poprilično to brzo ide za ovu bušilicu, to ne predstavlja nikakav problem. Kao što vidite, sad, samo svrdlo nije bilo toliko dugačko da probije do druge strane, tako da sam morao okrenuti samu gredu na drugu stranu te završiti tu rupu. I kao što vidite dobijete perfektnu rupu.
I ljudi moji, došli smo na sam kraj videa. Šta da vam drugo kažem, sve ste vidjeli, stvarno bušilica je stvarno odlična. Najviše mi se sviđa zapravo drška, koliko dobro leži u ruci. Nije teška, najtaman bušilica, sve onako blizu, dakle naprijed, nazad, dakle sve je stvarno odlično napravljeno kod ove bušilice. Također prihvat, vrlo lagano skidanje bitova, tu je klasično crna-crvena kombinacija sa aluminijskim kućištem, 180 Nm brushless motor, dakle imat ćete bateriju puno duže nego kod klasičnih bušilica. Također uparena sa 5,2 ampera baterijom. Za ovaj cjenovni segment ove bušilice mogu reći da je stvarno best buy kombinacija. Dakle, sama bušilica dođe oko 80 eura, sad ne znam od koje zemlje, kod nas u Hrvatskoj je 650 kuna, tako da to je to. Like, share i subscribe ako vam se svidio ovaj video, mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Lijep pozdrav ljudi moji!